ati sila. Maniud to taninyo. Mani among paniud to karon. Kinilaw na, bulinaw. Again, ano ko kamuti. Or dilis, in Tagalog, kamuti, at saka sisusun sa gawas. Piniritong, ano tawag ano eh? Bugurun. Matambaka. Ano yan? Salad. Salad pud kuno. What you do? This is for the salad. Yeah, I know. I think you show me this in the video also. You can eat. Yes, I will eat. Kinilaw sarap. Kinilaw ka nagsaba. Mintras ni baba pa ang high blood. In short, wala na yung high blood. 100 na lang ako dugo. See? Diet lang yun para di ma-high blood. Mga sisilap. Kani, diabetes po na siya. Diet food siya kay diabetes food. Ano yan? Kaya siya kung kaya ka kaigda siya. Go there. Do not go outside, ha? Nanan siya bagong gate. Tatakak yapon, mulusot sa buho. Butanganan o kuan harang. Ang outside. Kaya butanganan na mong pisi, aptik siya mulusot. Pour les sports et pour être tout à fait complet, Kami ang suka ya. pour avoir le football, retrouvez sur notre site France 24 pour Kami ang voir cet suka. article réalisé en amont de la finale Halang ba? de la Ligue des Champions. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour Tungo. la suite. Ang atay. Tungo sa suka. Tatlong tayo. France 24 et la première présente. Naniguro di amal kaan, mal. Ay, patuka-tuka, mal. Suko na rin. Ay, patuka-tuka. Kaya dry mo di kaon. Wala man ang iluto. Salad rin na mo kinilaw na tuna. Nagka mo to kaon. Kaya wakay inahan. You don't have family here. Ikaw, Sky, may pamilya ka din, Sky? Mayroon. Sky, I have a family here. No? Okay yun, imong ati si. Okay na enough, Sky. Mommy will eat.